First set sa atong triple bakbakan ha. 3-on-3 women's volleyball dayon. Team Langtad Naga versus Team Campo 8. 1-0 na 1-0 in favor of Team Langtad Naga. Okay na ato ang triple bakbakan diri ha. Diri sa ilang-ilang Langtang Talisay City. Kini atong women's volleyball dayon. Sponsor niya ni Boss Elmer. Organized ni Boss Ransel o ni the legendary Randy Labajo. Under Ryan Roby Promotion aka Busagak. Okay, batay. Tagamay dala. Oh, sige dol. Video ko dun. 1-0 atong score, 1-0. Bola sa Team Langtad Naga, Servisyo Sali. Lobo. Point, 2-0 na, 2-0. Moto. Servisyo Sali. Kisi. Joycil. Kasod. Side out. 2-0 atong score sa atong game 1 in favor of Team Langtad Naga. Servisyo Sunya. Out ball. Side out. Servisyo Charmel. Kisi. Out ball. Point, 3-0 na, 3-0. 3-0 na atong game 1 in favor of Team Langtad Naga. Servisyo Charmel. Point again. 4-0. Gaya na. Servisyo Charmel. Out ball. Campo 8 ball. Servisyo Shaina. 4-0 ha. Kini para uno sa Team Campo 8. Out ball again. Puro out ball. Servisyo sa Team Campo 8 ha. Sa atong game 1, Servisyo Joycil. Kisi. Side out. Tambok ko si Rossi, tambok. Servisyo Kisi para uno. Win! May pagkaplastada, Servisyo Kisi. 1-4 na, 1-4. Kisi to serve para 2. Kini atong 3-on-3 women's volleyball dayon. Mao pa ni first set sa ato ang triple bakbakan diri sa ilang-ilang Langtang Talisay City. Out ball. 2-4 ato skora, 2-4. In favor of Team Langtad Naga. Servisyo Sali. Sonia, may pospos. Out ball. 5. 2. Servisyo Sali. Kisi. Side out. 2-5 ato skora, Servisyo Sonia. Para 3. Out ball na naman si Sonia. Servisyo Charmel. Out ball. Puro man out ang servisyo. Servisyo Shaina. Win. 3-5 na, 3-5. Shaina to serve again. Para 4. Win. 4-5 na, 4-5. Usa na lang kapuntos ang labaw sa Team Langtad Naga sa atong game 1 ha. Servisyo Shaina. Sali, Shaina. Joycil. Grabe Kisi oh. Alas, Sunya. Grabe, kapag Sunya. Kisi. Out ball lang tira. 4-5 ato skora, 4-5. Bola sa Team Langtad Naga. Servisyo Joycil. Para size.
Okay, back to the ball game. Servisyo Joycel. Sunya kuha pa. Shaina. Shaina again. Out ball. Side out. Bola sa Team Campozo. Servisyo Casey. Side out. Bola sa Team Langtan Naga, Servisyo Sali. Ay, out ball. Inside. Out ball na. Nalibog ko rin kasama din. Inside ay, size. Size 4 ato skora, size 4. 2 ka puntos ang labaw sa Team Langtan Naga. Servisyo Sali para City. Lobo. Jesse. Side out. Size 4 ato skora, size 4. Servisyo Sunya. Charmel, lobo kayo. Gitok mo ni Sunya. Out si Sali. Win, 5. Size. Servisyo Sunya. Win. Size iguales. Servisyo Sunya para City na. Charmel. Kuha pa Sunya. Out ball. Size iguales sa tong score sa tong game 1 na. Servisyo Charmel. Out ball. Servisyo Shaina. Ay, hamag si Joycel. Why taong loyo. City size na, City size. Traveling violation si Joycel. City size sa tuskora kini Servisyo Shaina. Ada yayay na sad si Sali. 8 size. Katong Edo. 2 puntos na ang kalamangan sa Team Campozo. Servisyo Shaina. Gihinay. Kuha kay Sali, may bawo sa gihinay Sali. 8 size sa tuskora, 8 size. Servisyo Joycel. Tuara gikamang ni Shaina. Sunya. Lucky si. Good item delivered by Kisi. Size 8 ato skora, size 8. Side out bola sa Team Campozo. Servisyo Kisi. Sali. Answer by Shaina. Good item na naman. Grabe. Iyagaw ay size 9 ato skora, size 9. 3 puntos na ang kalamangan sa Team Campozo. Servisyo Kisi. Overhead, kuha pa Joycel. Push sa out ni Shaina. Size 9 ato skora, size 9. Bola sa Team Langtan Naga. Servisyo Sali. On the way. Tuara. Sunya, dipuspos. Sali og Sunya lagi, tukmo ni Sunya lagi, kama ni Joycel. Grabe ang Joycel ay. Pay tira ay. Pinaligid-ligid tira ay. Size 9 ha. Charmel. Answer by Shaina. One pass kang manang ang overhead. Walang katao-tao. G-size na 4 na puntos ang kalamangan sa Team Campozo. Servisyo Sunya gihatag og hinay kuha ni Joycel, pika ni
China. Huwag taong payag. Susan Roses Amalia Puentes. Gibalik-balikan ang kanto eh. 11-6 para daog na ang Team Campocho sa atong Game 1. Servisyo Sunya. Charmel. Wala, midaog na ang Team Campocho sa Game 1. Coming up next, Game 2, kaibigan.